Memang saudara dan saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan. It's true that we were saved by God's grace, Tetapi kita juga dihakimi oleh perbuatan kita. but we are also judged by our works. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menerima kemurahan dan keselamatan dari Tuhan. There's nothing that you can do to receive or to get the salvation. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Contohnya adalah pencuri yang di kayu salib yang di sebelah kanan. As an example, how you are saved by grace. Yesus menjanjikan bahwa hari itu juga dia akan bersama-sama di kerajaan surga. Is the thief at the cross, and that he said that same day you and I will be in heaven. Dia nggak sempat bayar pembunuhan. He didn't have time to pay for his tithe. Tapi satu hal yang saya tahu, dia sempat mengabari Injil, saudara-saudara. But one thing I know that he was able to minister. Mengabari Injil. Kenapa? Karena pencuri yang di sebelah kiri Yesus mengatakan, kalau kau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kita juga, dia bilang. And he said that if you are the Son of God, please save yourself and also save us too. Tetapi pencuri yang sebelah kanan Yesus menghardik dia, tidakkah tahu kau bahwa dia anak Allah yang tidak bersalah? Kita tergantung mati di sini oleh karena kesalahan kita. And the thief on the right, he said, don't you know that he was the Son of God who was blameless? We are here on the cross because of our fault, but he wasn't. Lalu dia berpaling kepada Yesus. Tuhan, ingatlah aku pada waktu kerajaanmu sudah datang. Then he looked up to Jesus and he said, Jesus, please remember me when the new earth are here. Dia diselamatkan oleh imannya, bukan oleh karena perbuatannya. He was saved by grace, not because of his own doing. Tetapi saudara dan saya diberikan kesempatan, kalau ada mati pada waktu dibaptis kali, oke. Tetapi nggak ada saya kira yang mau mati langsung pada waktu dibaptis. Apalagi yang muda-muda ini. But you and I, we are given a chance. Perhaps none of us here want to die after we get baptized. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pembawa Injil, saudara-saudara. Which means God wants us to minister for Him. Untuk membantu orang-orang yang apa dan yang terhina. To help the people who are lost. Karena tidak bisa kita mengatakan, I'm saved by grace, tapi I don't need to do anything. Because we can't just say we are saved by grace and do nothing. No. Kita diminta menjadi pekerja-pekerja Tuhan. We are asked to be workers for God. Waktu saya merenung-renungkan Matius 25 ayat 31 dan seterusnya ini. When I think over Matthew 25 and on. Lalu saya berpikir, jangan-jangan saya tidak selamat kalau saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Then I thought to myself, perhaps I wouldn't be safe if I couldn't do all the things that God asked of me. Karena raja itu mengatakan, datanglah selamatlah kepada yang di kanannya, datanglah, terimalah kerajaan yang sudah saya sediakan kepadamu. Because the king said, accept the kingdom that has been inherited to you. Kita tahu ceritanya selanjutnya dikatakan, karena waktu aku lapar engkau memberikan makanan, pada waktu aku telanjang engkau memberikan pakaian, dan waktu aku di penjara engkau melawat aku. Because you have given me so much while I didn't have food, I didn't have a place to sleep, and when I was in jail. Dan orang yang di sebelah kanan raja ini bingung. Dia bilang, Tuhan, kapan kami memberikan engkau makanan pada waktu lapar? Kapan kami memberikan pakaian pada waktu Tuhan bertelanjang? Kapan kami datang melawan Tuhan ke penjara? And the thief on the right said, when did we give you food? When did we clothe you? Not the thief, but the people on the right. Oh, the people on the right hand of the. the people on the right hand. They said, when did we do all these things to you? Lalu Yesus mengatakan, setiap hal-hal yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina itu, engkau sedang melakukannya bagiku juga. And in verse 40 it says, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the last of these of my brother, you did it to me. Itu yang sebelah kanan. Lalu kepada yang sebelah kiri dikatakan, enyahlah engkau dari hadapanku orang-orang yang terkutuk. Oh, and then on the crowd, that's what he said to the crowd on the right.
But to the crowd on the left, he said, leave. Dia lanjutkan, karena pada waktu aku lapar, waktu aku terlanjang, waktu aku di penjara, kamu tidak pernah melakukan apa-apa. Because when I was hungry, when I was not clothed, and when I was in jail, you did nothing. Yang di sebelah kiri juga bingung. Tuhan, kapan Tuhan lapar, kapan ada Tuhan telanjang, kapan di penjara, kami tidak melakukan yang baik bagimu. Then the crowd on the left, when did all these happen to you, and when did we not help you and do this for you? Tentu Yesus juga mengatakan, apa yang kamu tidak lakukan kepada saudaraku yang paling hina dan lemah itu sama juga kau tidak melakukannya kepadaku. And it says that you assured, and as much you did one not do to the least of the people of my people, you also did not do for me. Dari sini saudara-saudara kita bisa mengambil kesimpulan, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya duduk-duduk saja saudara-saudara. So we can take as a conclusion is that we are called to be a blessing for others, not just to sit around. Ini ayat ini buat saya, bukan hanya untuk Anda. Kalau This Anda verse terima is- bagus, tidak diterima juga tidak apa-apa. This verse is much for me and not for you, so if you don't accept it, that's okay. Itulah sebabnya saudara-saudara, Pendeta Wisam pernah memberi kepanjangan dari SDA. Kita tahu kepanjangan SDA, Seventh Day Adventist. So therefore, brothers and sisters, we all know that Pastor Wisam break down what SDA meant. We all know that it's Seventh-day Adventist. Tapi dia bilang ada dua kepanjangan SDA yang lain. Satu, Service Daily Active. But there's also two other meaning for it, in that the first one is service daily active. Yaitu sebagai orang-orang Advent yang setiap hari aktif melakukan pelayanan. As Seventh-day Adventists, we need to be doing service daily. Pelayanan itu saudara-saudara tidak harus besar-besar, yang spektakuler. Kalau ada seorang perawat barangkali, kalau ada perawat Anda yang gelisah, doakan dia. Can I pray for you? The service doesn't need to be grand, but perhaps if you're a nurse and you see another nurse who are struggling, you just say, "Can I pray for you?" Menjadi pertanyaan, do you care about his salvation? Apakah Anda peduli mengenai keselamatan dia? And the question is also, do you care about their salvation? SDA yang lain kita sudah tahu, yaitu sitting down always. And the other SDA type are the sitting down always. Kembali saya mau mengkritik diri saya sendiri. Again, I'm criticizing myself. Ada kemungkinan saya termasuk di golongan yang dua ini. Perhaps I'm on the second one. Tetapi saya rindu untuk ke sebelah kanan. But I long to be that crowd on the right. Itulah sebabnya saudara-saudara, bagaimana sih caranya kita agar bisa menjadi berkat kepada orang lain? So therefore, how can we be a blessing for others? Hal yang pertama, yang paling utama yang saya tahu adalah kita harus senantiasa berhubungan dengan Yesus setiap hari. The first one is to stay connected with Jesus, Karena dialah sumber kekuatan kita. because He's the source of our strength. Daripadanya kita mendapat bekal. From Him is where we get our wisdom, Karena Anda tidak bisa membagikan apa yang Anda tidak miliki, saudara-saudara. because you can't give something that you don't have. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah cabang-cabangnya. Jesus said, "I'm the vine, you are the branches." Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, He that abides in me and I in Him akan berbuah banyak. will bring forth much fruit. Karena tanpa aku engkau tidak sanggup melakukan apa-apa. For without me you cannot do nothing. Jadi kunci utama agar kita sanggup menjadi berkat adalah mempunyai hubungan yang erat dengan sumber kekuatan kita, yaitu Yesus. And sorry. So the main thing is to have a strong connection with Jesus on a daily basis as a source of our strength. Nah, yang kedua, tetap sehat, saudara-saudara. And the second one is to stay healthy, Karena kalau kita sakit-sakitan, percaya Anda tidak akan jadi berkat pada orang lain. because if we're always sick, then we can't be a blessing for others. Bagaimana Anda menjadi berkat kalau misalnya mengurus diri sendiri tidak bisa? How can you be blessing if you can't take care of your own self? Tetapi pada waktu kita mengalami sakit, ya lakukanlah juga yang terbaik. But even when we are sick, please do the best. Contohnya, misalnya kalau ada sakit, lalu nurse-nya tolong Anda, say thank you, terima kasih. As
As an example, maybe if you are sick and your nurse came to your bedside, you said thank you. Dengan demikian kali si nurse itu yang tadinya berantem di rumah sama suaminya merasa, oh, pekerjaan saya dihargai. And perhaps maybe that nurse who just fight with her husband at home said, oh, then somebody appreciate my work. Jadi hal yang kedua adalah usahakan agar kita tetap sehat. So the second one is to stay healthy. Yang ketiga yang sangat penting, stay positive. Biarlah kita selalu mempunyai pikiran yang positif. And the third one, maybe the most important, is that we stay positive. Di dalam Keluaran 15 ayat 2 dikatakan, The Lord is my strength and my song, He has given me victory. Allah adalah kekuatanku dan nyanyianku, dan Dia telah memberikan kemenangan kepadaku. Yang keempat, And the fourth one, usahakan mencek motif saudara kalau melakukan sesuatu. check your motives when you're doing something. Karena seringkali kita sebagai anak manusia cenderung melakukan sesuatu supaya dipuji orang. Because oftentimes we do something because we would like to be praised. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, But Apostle Paul said in Colossians 3 verse 23, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, bahwa itu adalah lakukan untuk Allah, bukan untuk manusia. and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Jadi apapun yang kita lakukan, baik di dalam gereja atau di luar gereja, kita harus cek motif saya. Apakah saya melakukan ini untuk kepentingan diri saya? So every time, anything that we do in church or outside of church, we need to check our motives. Am I doing this for myself? Apakah ini memang saya lakukan demi kemuliaan Tuhan? Or am I doing this for the glory of God? Jadi menurut saya inilah 4 hal yang perlu kita usahakan agar kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. And for me, these are the 4 main reasons for us to become a blessing for others. Ada satu buku yang lain namanya Die Empty. There's another book, it's called Die Empty, Pengarangnya Todd Henry. and the author is Todd Henry. Dia bilang dia mendapat inspirasi menulis buku ini In that he was inspired to write this book pada waktu dia mengikuti satu seminar. when he was in a seminar. Lalu pemimpin seminar ini bertanya kepada audiensnya, The seminar leader was asking to the audience, dia tanya, di manakah tanah yang paling mahal di dunia ini? he asked, where is the most expensive land in this world? Ada yang bilang di Arab Emirat karena banyak minyak. Somebody said in Emirates because there's a lot of oil. Lalu yang bilang, oh di Afrika karena di sana banyak pertambangan diamond. No, maybe it's in Africa because there's a lot of diamonds there. Lalu pembawa acara ini terdiam sebentar, dia bilang no. Then the seminar leader said, no. Tanah yang paling mahal-mahal adalah di kuburan. The most expensive land is the grave. Kenapa? Why? Oh, karena di kuburan ada banyak ide-ide yang cemerlang yang gak pernah dilakukan oleh yang mati itu. Because at the grave, there's a lot of brilliant ideas that haven't been fulfilled. Yang seharusnya ide itu untuk bermanfaat bagi umat manusia. And that idea could have benefited all humankind. Tetapi karena orang-orang ini tidak mempunyai keberanian untuk mewujudkan ide-ide itu, Because all these people did not have the strength to fulfill this dream. dan ide yang berharga itu mati bersama dengan orang-orang itu. And these bright ideas died with the people there. Oleh karena pengalaman di dalam seminar ini, Todd Henry menulis buku ini. And because of his experience in the seminary or in the seminar, that he decided to write this book. Saudara-saudara, apakah impian-impian saudara bagi pekerjaan Tuhan yang belum terlaksana? What did you imagine or what are your ideas for God that haven't been fulfilled? Atau barangkali ada apa cita-cita kita yang sebenarnya kita ingin melakukan tetapi tidak punya keberanian untuk mewujudkannya? What are our dreams that we thought about that haven't been fulfilled? Todd Henry mengatakan jangan pergi ke kuburan Anda membawa apa yang terbaik di dalam dirimu sehingga itu tidak terlaksana. And Todd Henry said, do not go to your grave and carry inside you the best that you have. Always choose to die empty.
Pada waktu Anda mati, ya matilah karena Anda sudah kosong, sudah mewujudkan atau melakukan apa yang Anda inginkan. So when you die, die empty because you have fulfilled every dreams that you are wanting. Saudara-saudara sekalian, apa setengah tahun terakhir? Brothers and sisters, for the last 4.5 years, Karena 10 tahun terakhir secara ekonomi saya sangat sulit. maybe perhaps for the last 10 years, economically, I'm very struggling. Dan 4,5 tahun yang terakhir saya menyupir Uber dan Lyft. And so for the last 4.5 years, I've been driving Uber and Lyft Karena saya sudah nggak pengen lagi melakukan real estate. because I no longer want to do real estate. Bagi saya waktu itu ini menjadi obat bagi saya driving ini. And so for me, this is my medicine. Dapat uang sedikit, tapi saya bertemu dengan orang-orang setiap hari. Perhaps I don't get a lot of money, but I get to meet people daily. Ada beberapa dari orang-orang ini, ya kalau ada kesempatan saya berbicara mengenai firman Tuhan. And there's a lot of people that I meet daily that I talk about God. Bahkan pada awal permulaan saya menyediakan buku Step to Christ. And in the beginning, I actually give the book Step to Christ. Dan kalau ada kesempatan dan dia mau saya berikan. And if they want to, I will give it to them. Tapi sekarang ini saya tidak melakukan itu lagi karena saya dapat teguran. I no longer do that because I was given a warning. Karena polisi dari perusahaan ini jangan menawarkan yang lain kecuali menawarkan jasa driving. Because they said, don't offer anything else except for your driving service. Tapi yang saya mau ceritakan adalah di dalam perjalanan 4,5 tahun ini saya pergi ke banyak pelosok-pelosok Southern California. But what I want to tell you is that in the last 4.5 years, I've gone to places, a lot of places in Ada Southern pemandangan California. yang baik, tapi ada juga pemandangan yang sangat menyakitkan. There's a lot of good sights, but there's also not so good sights. Anda lihat gambar ini adalah gambar orang-orang yang homeless. As you see these pictures, these are the homeless. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana orang tinggal di satu negeri yang terkaya di dunia, tapi ada orang seperti ini. And I often talk to myself, how can we live in the most wealthy country and have these kind of people there? Ini adalah berarti banyak orang atau bahkan pemerintah tidak peduli kepada masyarakat yang mengalami kesulitan seperti ini. Perhaps the governments don't care for these type of people. Tetapi bagi orang yang mau membantu pekerjaan Tuhan, ini adalah kesempatan, saudara-saudara. But for the people who want to do God's work, these are an opportunity. Itulah sebabnya saya dari umur 45 bercita-cita ingin mendirikan satu yayasan penginjilan sebenarnya. So actually from when I was 45, I wanted to build a ministry. Saya berangan-angan kalau pada waktu umur 55 saya akan berhenti bekerja, sudah mempunyai residual income dan melakukan pekerjaan Tuhan. And that by the time I'm 55, I will have residual income and I will be doing ministry. Saudara-saudara, saya tahun ini akan berusia 64 dan tahun depan berusia 65. So right now I'm 64 and next year I'll become 65. Rupanya Tuhan mengatakan, oke, tunggu dulu. Tunggu 10 tahun lagi, baru kamu melakukan apa yang kau cita-citakan. And perhaps God's saying, wait a minute, just wait 10 more years, then you get to do what you dream. Pertama saya kira Tuhan sedang mengasah saya selama 10 tahun terakhir. But I think He was sharpening me the last 10 years. Di samping itu Tuhan mengizinkan saya membantu pekerjaan Tuhan melalui jemaat yang kecil ini. And that God also gave me a chance to do His work in this small congregation. Gereja ini adalah gereja ajaib, saudara-saudara. This church is a miracle church. Dimulai dengan pergolakan. And that we started with some turmoil. problems, turmoil. Saya tidak perlu menceritakan dengan detail. I don't need to tell you all the details. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menggunakan saya sebagai instrumen yang kecil. But I thank God for using me as a small instrument. Dan sekarang kita memiliki pendeta yang luar biasa. And that now we have a good pastor. Kita memiliki tempat ibadah yang tidak pernah kita harapkan. And we own a church that we never dreamed of. Ada banyak yang memprediksi bahwa jemaat Unisda tidak akan lebih dari 2 tahun.
And there's a lot of people who thought that Unistep wouldn't last more than 2 years. Tahun ini kita akan 10 tahun secara jemaat, tetapi tahun depan kita 10 tahun sebagai yang organized church. This year we became the 10-year as Unistep, but next year we're actually going to be 10-year as an organized church. Tapi saya sudah berpikir bahwa waktunya saya melakukan cita-cita saya. But I thought it's time to finally realize my dream. Saya ingin mendirikan kembali yayasan penginjilan I'm going to build an independent ministry, yang disebut Orion Global Ministry. and it will be called Orion Global Ministry. Ini saya belum bentuk, tapi saya sudah berani untuk mendeklarasikan. I have yet to build it, but I am ready to declare it to you, Berarti saya harus berani melakukannya. which means that I need to realize this dream. Dan saya akan juga sebut nama yayasan itu Shower and Meal on the Wheel. And this ministry will be a shower and meal on the wheel. Ini hanya gambaran bayangan saja. And this is what I just thought about. Salah satu proyek dari yayasan ini adalah memberikan makanan gratis kepada yang homeless. One of the project is to give free meals to the homeless. Dan tentunya track ini akan lebih besar, dimotivasi, dan di situ kita akan bikin tempat mandi. And this truck is going to be expand, and we're going to add a shower. So later, the young people, if you want to donate your time, I'll make you become one of the drivers. And so later on, you can maybe become one of the driver of this truck. Dan tentu saudara-saudara, kita juga akan menyediakan temporary shelter. And we can also do temporary housing. Dan kita usahakan orang ini kembali kepada hidup yang normal. And we are asking for all these people to go back to a normal life. Boleh jadi kita akan train mereka melakukan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Perhaps maybe we can train them to do things that we are doing. Tentunya ini saudara-saudara memerlukan biaya. We need funding for it. Dan rasanya agak sulit kalau saya pergi ke gereja-gereja untuk minta sumbangan. And it's going to be hard for me to ask for donations It's to not the going to church. happen. It's not going to happen that way. Karena kadang-kadang untuk melakukan apa yang kita perlukan pun di satu tempat sangat sulit. Because doing some things within a church already is going to be hard, Apalagi di luar. especially if it's outside of the church. Itu sebabnya saya kembali berdoa kepada Tuhan memberkati usaha-usaha yang saya sedang kerjakan. So then, therefore, I'm again praying to God so that He bless all the personal enterprises that I'm doing. Sekarang ini ada 3 bisnis yang sedang saya gerakkan bersama dengan teman-teman. And so there are 3 businesses that I'm doing right now. Yang pertama adalah natural medicine, And the first one is natural business, yang or kedua natural medicine. transportation, The second one is transportation. dan yang ketiga sambil-sambilan tetap saya akan kerjakan real estate. And the third one is just doing real estate. Saya berdoa kepada Tuhan kalau Tuhan berkati ini, berarti Tuhan mengizinkan saya melakukan ministry yang saya impikan. I pray to God that if He bless my businesses right now, that means that He is going to bless the ministry that I'm planning on. Karena saya tahu kalau Tuhan ada di pihak kita, segala sesuatu adalah mungkin. Because I know that if God is on my side, everything will be possible. Itu sebabnya saudara-saudara pada hari ini ada satu permohonan khusus yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Therefore today I have one special request. Untuk menjalankan bisnis ini barangkali saya perlu pergi ke kota-kota yang lain. And in doing this business, perhaps I need to go to different states. Itu sebabnya saya mohon kalau bisa inilah term yang terakhir saya sebagai ketua di jemaat ini. Therefore, I'm asking perhaps maybe this term would be the last term I'm an elder in this church, Supaya saya bisa mewujudkan impian saya. so that I can fulfill my dream. Saya akan tetap di jemaat ini. I'll still be in this congregation. Saya tidak akan kemana-mana. I won't be going anywhere. Saya akan tetap support jemaat ini sekuat tenaga. I will support this church as much as I can. Tapi karena jemaat ini sudah dalam suasana tenang, But because this congregation is already in a stable state, sudah waktunya kita memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk melanjutkan ministry di dalam jemaat ini. it is time for us to
give this ministry to the younger generation. Kebetulan sebentar lagi akan pemilihan pegawai jemaat. And soon we're going to have an election. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang baru yang bisa melanjutkan ministry ini. Elect the people that can